في شهر شباط الماضي مجلس المنطقة وافق على قانون لاسترجاع النفقات الخارقة للصحة سفر، طعام، إقامة للأشخاص الذين أجروا عمليات زرع الأعضاء في مراكز خارج مناطقهم. الآن المجلس حدد الطرق والمواعيد للاشتراك في استرجاع النفقات. للاستعلامات اتصل على الرقم 05 54 38 33 55. مددت الفترة الزمنية للاكتتاب. إن تقديم طلبات للخدمة المدنية المحلية بكاريتاس أبرشية مدينة أريتسو لقد تمدد إلى 28 من شهر حزيران. هذه الخدمة مخصصة للشباب الإيطاليين والأجانب المقيمين في منطقة توسكانا أو مقيمين بها لأجل الدراسة للأعمار التي تتراوح بين 18 و29 سنة. للاستعلامات اتصل على الرقم 05 75 35 47 69 أو اكتب على البريد الإلكتروني caritas@caritas.arezzo.it. المتطوعين غطوا الخدمة بالغابات فورستي كازنتينيسي بالاشتراك مع التقنيين وشرطة الغابات. فلمن يهمه أمر الخدمة يمكن القيام بها من 19 إلى 21 من شهر تموز المخصص لحماية الفراشات، ومن 21 إلى 23 من شهر حزيران، ومن 29 حزيران إلى 11 من شهر آب المخصص للحشرات، ومن الأول إلى 15 من شهر تموز تعود Youth Action for Peace ترجمته عملك لأجل السلام. لمزيد من الاستعلامات اكتب على العنوان البريدي volontariato@parcoforestecasentinesi.it. لجنة الفرص المتوازية ببلدية سان سيبولكرو وجمعية الثقافة للسلام التقوا بالعاشر من حزيران الماضي مسؤولين الجماعة الإسلامية مع المونسنيور جانكارلو راباشيني لأجل تجديد التقدير والاحترام المتبادل والتقرب منها بمناسبة انتهاء شهر رمضان. وفي هذا اللقاء قدموا لهم رسالة البابا التي خصصها للمسلمين. Transplantation hors de la région. Procédure de remboursement approuvée. En février dernier, le Conseil régional a approuvé une loi prévoyant le remboursement des coûts supplémentaires liés aux soins de santé pour les déplacements, les repas, l'hébergement. Soins qui sont destinés aux personnes devant supporter des opérations de transplantation d'organes dans des centres extérieurs à la région. Les méthodes et les délais de paiement de ces remboursements ont été définis. Pour plus d'informations, appelez le 055 43 83 35 5. Fonction publique. L'appel des candidatures pour Caritas étendu. L'appel à candidature pour la fonction publique régionale à la Caritas diocésaine d'Arezzo a été prolongé jusqu'au 28 juin. Le service est dédié aux jeunes Italiens et aux étrangers résidant en Toscane ou y résidant pour des raisons d'études entre 18 et 29 ans. Pour plus d'informations, appelez le 05 75 35 47 69. Volontaires dans le parc des forêts du Casentino. Stock épuisé pour les premières places par des volontaires dans le parc forestier du Casentino, aux côtés de techniciens et de carabiniers de la forêt.
Place encore disponible du 19 au 21 juillet pour une session consacrée à la sauvegarde des papillons et du 21 au 23 juin et du 29 juillet au 11 août pour une session consacrée aux insectes. Youth Action for Peace est de retour du 1er au 15 juillet. Pour plus d'informations, écrivez à volontariato@parcoforestecasentinesi.it. San Sepolcro, rencontre avec la communauté musulmane à la fin du Ramadan. La Commission pour l'égalité des chances de la municipalité de San Sepolcro et l'Association pour la culture de la paix ont rencontré les dirigeants de la communauté musulmane locale avec Monseigneur Giancarlo Rapaccini pour renouveler l'estime mutuelle et la proximité pour la fin du Ramadan. Le message que le pape a dédié aux musulmans a également été livré lors de la réunion. Last February, the Regional Council approved a law that provides for reimbursement for extra healthcare costs, travel, fare, lodging, to those who have to undergo organ transplant operations in centers outside the region. Now the Junta has defined the methods and times for the payment of this reimbursement. For information, call 055 438 3355. The call for applications for regional civil service at the Diocesan Caritas of Arezzo has been extended until the 28th of June. This service is offered to young Italians and foreigners residing in Tuscany or living there for study reasons between the ages of 18 and 29. For information, call 0575 354 769 or write to caritas@caritas.arezzo.it. By this time, the first places are occupied by volunteers in the Casentino Forest Park alongside technicians and forest carabinieri. The still available places in a session dedicated to safeguarding butterflies are from the 19th to the 21st of July, and those dedicated to insects in the periods from the 21st to the 23rd of June and from the 29th of July to the 11th of August. Youth Action for Peace is back from the 1st to the 15th of July. For more information, write to volontariato@parcoforestecasentinesi.it. On the 10th of June, the Equal Opportunities Commission of the Municipality of San Sepolcro and the Culture of Peace Association met the leaders of the local Muslim community together with Monsignor Giancarlo Rapaccini to renew mutual esteem and closeness for the end of Ramadan. During the meeting, the message that the Pope dedicated to Muslims was also delivered to the Muslim community. W lutym Rada Regionalna zatwierdziła ustawę, która przewiduje zwrot dodatkowych kosztów opieki zdrowotnej, tak jak podróże, wyżywienie, zakwaterowanie tym, którzy muszą wspierać operacje przeszczepienia narzędów w ośrodkach poza regionem. Rada określiła metody i czas płatności tych zwrotów. W celu uzyskania informacji zadzwoń pod numer 055 43 83 355. Ogłoszenie składania wniosków o Regionalną Służbę Cywilną w diecezjalnym Caritas w Arezzo zostało przedłużone do 28 czerwca. Usługa skierowana jest do młodych Włochów i obcokrajowców mieszkających w Toskanii w wieku od 18 do 29 lat. Aby uzyskać informacje, zadzwoń pod numer 0575 35 4769 lub napisz do caritas@caritas.arezzo.it.
Nie ma już dostępnych pierwszych miejsc, aby zostać wolontariuszem w Parku Leśnym Casentino wraz z technikami karabinierami leśnymi. Miejsca nadal dostępne są od 19 do 21 lipca w sesji poświęconej ochronie motyli i zmianom, a także w sesji od 21 do 23 czerwca i od 29 lipca do 11 sierpnia poświęconej owadom. Powraca od 1 do 15 lipca Youth Action for Peace, młodzieżowa akcja na rzecz pokoju. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do volontariato@parcoforestecasentinesi.it. Komisja Równych Szans Gminy Sansepolcro i Stowarzyszenie Kultura Pokoju spotkały się z liderami lokalnej społeczności muzułmańskiej wraz z prałatem Giancarlo Rapaccini, aby odnowić wzajemny szacunek i bliskość końca Ramadanu. Przesłanie, które papież poświęcił muzułmanom, zostało również wygłoszone na spotkaniu. În luna februarie, Consiliul Regional a aprobat o lege care prevede restituirea cheltuielilor extraordinare, cum ar fi călătoriile, cazarea și meniul pentru acele persoane supuse transplantului de organe în centre aflate în afara regiunii. Acum, primăria a definit modalitățile și timpul în vederea restituirii acestor cheltuieli. Pentru informații, telefonați la numărul de telefon 055 43 83 355. Bandul de prezentare a cererii relative la efectuarea serviciului civil regional a fost prelungit de către Caritas până pe data de 28 iunie. Serviciul este dedicat tinerilor italieni și străini rezidenți în Toscana sau cu domiciliul pe motiv de studiu și care au vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. Pentru informații, sunați la numărul de telefon 0575 354 769 sau scrieți e-mail la adresa caritas@caritas.arezzo.it. Au fost ocupate toate posturile de voluntari în Parco delle Foreste Casentinesi, alături de tehnicii și carabinierii forestali. Locuri încă disponibile vor fi din 19 și până pe 21 iulie într-o sesiune dedicată la salvaguardia fluturilor, iar în următoarele două perioade, cuprinse între 21 și 23 iunie, precum și cea cuprinsă între 29 iulie până pe 11 august, va fi o sesiune dedicată insectelor. De la 1 și până pe 15 iulie se va întoarce Youth Action for Peace. Pentru mai multe informații, scrieți la adresa volontariato@parcoforestale-casentinese.it. Comisia Pari Oportunità din Sansepolcro și Asociația Cultura de la Pace s-au întâlnit pe 10 iunie cu responsabilii comunității locale musulmane împreună cu Monsignor Giancarlo Rapaccini pentru a renova apropierea și reciproca stimă cu ocazia sfârșitului de Ramadan. În cadrul întâlnirii a fost transmis și mesajul pe care Papa l-a dedicat musulmanilor. El pasado febrero, el Consejo Regional ha aprobado una ley que prevé reembolsos para los gastos extrasanitarios, viaje, pensión y alojamiento, para quien tiene que someterse a una operación de trasplante de órganos en centros de fuera de la región. Ahora la Junta ha definido las modalidades y los tiempos para el pago de estos reembolsos. Para más información, llamar al 055 4383 355. Se ha pospuesto al 28 de junio el plazo para presentar la solicitud para el Servicio Civil Regional en la Cáritas Diocesana de Arezzo. Este servicio se dirige a jóvenes italianos y extranjeros residentes en Toscana o allí mismo domiciliados por motivos de estudio de edad comprendida entre 18 y 29 años. Para más información, llamar al 0575 354 769 o escribir a caritas@caritas.arezzo.it. Acabada la primera selección de voluntarios que estarán al servicio del Parco Foreste Casentinesi en colaboración con técnicos y carabinieri forestales. Plazas aún disponibles para el turno del 19 al 21 de julio, dedicado a la salvaguardia de mariposas, y para el turno del 21 al 23 de junio y del 29 de julio al 11 de agosto, dedicado a los insectos.
Desde el 1 al 15 de julio vuelve Youth Action for Peace. Para más información, escribir a la dirección volontariato@parcoforestecasentinesi.it. La Comisión por la Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de San Sepolcro y la Asociación Cultura de la Paz han encontrado el 10 de junio pasado los responsables de la comunidad musulmana local junto al Monseñor Giancarlo Rappaccini para renovar la recíproca estima y cercanía en ocasión de la conclusión del Ramadán. En el encuentro se ha podido seguir el mensaje que el Papa ha dedicado a los musulmanes.